घाट विचारिता रुधिरे बसुमती सिंधुरे वंदे शैलसुता सुतं गणपति सिद्धि प्रलोकामदा ଆଜ୍ଞା ଏ ସହର
ତାହେଲେ ଏମିତି କା କଥା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଚ୍ଛା ତୋର ପିଲା ଛୁଆ କେତେ ହଁ ପିଲା ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କଣ ମାରିବୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଆଉ ହେକେ ତୋର ପୁଅ କେତେ ଝିଅ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଲା ଆଚ୍ଛା ଯୋଡ଼ିଆ ଯାଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯୋଡ଼ିଆ ନାଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନୁଆଟି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିବେ ଓହୋ ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଖୋଦା କରୁଛି ତା ଛାଡ଼ अरे बुआ ତା ତମ ପିଲା ନା ନା କହିବି ହଁ କହ ଶୁଣ ତାହେଲେ କହୁଛି ଓ ନାମ ବାଉରିଆ ଚଳା ଟୋକା ବଗୁଲିଆ ବଜାର ବୁଲି ସହର ବଜାର ବୁଲି କୁଲା ବିକୁଛି ରାସ୍ତା ନାମ ହୀରା ମଣି ଡାହାଣ କିଟି ପିଲା ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ କେମିତି କିରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଡ ଗୋଟେ ବେପାର କରୁଛି ଏଟା ବେପାର ରେ ସେଇ କଥା କଣ ବେପାର କରୁଛୁ କୋଉଠି କହିଲୁ ଏ କଟକରେ ମୋର ଚାଲିଛି ବେପାର କଟକରେ ମୋର ଚାଲିଛି ବେପାର ତ ଦିନକୁ ହଜାର ହଜାର ବେଲୁଟିରେ ଶସ୍ତ୍ର କୋଉଠି କହିଲୁ ତ ହଁ ଏପାଟେ କ ହଁ ଏପାଟେ କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଛା କଟକରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହଉ କୋଉଠି କହିଲୁ କେମିତି କଣ କଟକ ଛଅନ ମୋର ଗଳିରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାନି ଡେରି ହଉଛି ନାଇଁ ତତେ କାହିଁ ଡକା ହେଇଛି ଟିକେ ଜାଣିଲୁ ନା ନାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ଆମର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ବିଜେ କରିବେ ଆପଣ ଚଷମା ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ବିନା ଚଷମା ଲଗେଇଛି ଲଗେଇଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଡା ଦେଖାଯାଉଛି କଣ କହୁଛୁ ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ମୋ ବେଶ ଦେଖିବ ଜାଣିପାରୁନତେ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି
ମୁଁ ତ ଏଇନା 6 ମାସ ହେଲା ଗାଁ ନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଲିକତା ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କାଲି ଫେରିଲି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ବି ଯାଇନି। ଘରକୁ ଯାଇନ କୋନ ତ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ବି ସେ କାମ କରୁନି। ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ କରୁଛି କହିଲୁ? ଯଦି ଘର ବାଲା କରୁଥିବେ ଆଉ। ଆରେ ଯିଏ କରୁଛୁ ତ ଯାହା ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଘର ବାଲା କରୁଥିବେ ନା ହାଁ? ଆପଣ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଡାକିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ତୁ ଡାକେ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଡାକିବି ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁ କଣ କହିଲୁ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଧଳା ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା। କଣ ଟଗର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚମ୍ପା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ କୋ ମଲ୍ଲିକ ରେ? ଆଜ୍ଞା 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 ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଡାକିବି ତାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଝିଅ ମଲ୍ଲିକ ଆରେ ୟାର କଣ ଏମିତି କହୁଛୁ ତୁ? ତୁ ପୁରା କହିଲୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି? ଖାଲି ସେ ଇଏ କୁକୁ ଆମର ରଖିଦେଇକି ମାଇକିନା ସେ ନହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କଣ କେମିତି କଣ କରିବା କହିଲୁ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଡାକିବାକୁ ହଁ। କାହିଁକି କହିଲି ସାଇଡ୍ ଘର ଆଣିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଡାକେ ତୁ ଡାକେ। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଡାକେ। ଏ ମଲି ମା ହଲି ହଲି ସବାକୁ ଆଲୋ ମଲି ମା ହଲି ହଲି ଗୋଳବାଇ ବାବା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଜଣେ କଳାକାର ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜାମୁଯାତ୍ରାରେ କାମ କଲେଣି? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ 12 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି। ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରେ। ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିକି ମୋତେ ଠାକୁର ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ପାଲାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ପାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷକେ ଥରେ 10-15 ଦିନ ତାଙ୍କରି ନୀଳାରେ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏଇ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି? ଇଏ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କିଛି ନହେଲେ ଏମିତି 7 ପୁରୁଷ ଯାକେ ଚାଲିଛି। ତମେ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛ? ମୁଁ ଲେଡ଼ିସ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। କ'ଣ? ମୋର ଭୂମିକା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ହାଡ଼ି ହାଡ଼ିଆଣୀ। ଆଚ୍ଛା। से जोगणिका मते गारे बा हेची सेति तमको देखिकी मु चांगा 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 साथे कोन म रूप देखि त मते बहुत कमेंट मारछ। नहीं 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 बहुत कमेंट मार। ए साथे
मोर देखिथिल मोर कौन देखियो म तू कहू नाई साथे मो कांत कांत बा घर चारि पट जाक दउछ साई भितरे साथे सिए कांत नु हम को कांत कथा कहू मइस लंगळ रे साथे से बिलो नंगळैस नु को कथा कहू साथे मो कइता कइता मो कइता ए जियो साथे अच्छा आसीला रे हां केते मद पीची ए गळे भितर कोठी पडथिबो देखे साथे कोठी म ए भितर कोठी थिबो हां हां ए मोर कांता चारा परी सुगुआती रे मोर झुलिया रा बापा केणे गले रे मोर सकाळे टिया पेटे गिरी दे साथे हे सकाळी टिया पेटे गिरी दे बारियारे करे चाली गले रे माया झुलिया रा बापा केणे गले रे अरे काई के कनिया मुंडिया ता परी बसी चुया थाई रे काई के कनिया मुंडिया ता परी बसी चुया थाई रे काई कोई समय जोरी बेली को ए बड़ लोगिया ए बय कांता चारा परी सुगुआती रे मोर झुलिया रा बापा दिनक खायो छ दिनक खायो छ चारिनी छाते छगना हे गात पछा छते छगना हे बुधिया কথা কইছি हां বাবা তো দেখি না গেল अच्छा अच्छा হ্যালো সবাই গেল मोर बस्ती रे আজা আজা हां हां এ মরি গলি এ সামতে জামার খাই মরি গলি এ সামতে টি মোর তার জালুটি মোর অচল হই মরি গলি এ সামতে জামার খাই कुट्टी की राती सारा कुट्टी की हेटी मते काहे के डाकिल हां हाय रे बुद्धिया गाड़ी पड़ा ए जोगणी क्या सुंडिम बाड़ी क्या हाय रे बाड़ी पड़ा जोगणी क्या मु देदी रोड घाट सफा करिबी तू कोन मो इशारा बड़ बढ़िया रे ए जियो साथे तेरी को रे अरे जोगणी क्या सुने अरे तुम का छाई तो परी ना घर छेलड़ा नहीं हरी किरे तते जाउची मु आजी छाड़ी हरी किरे आओ जबर कलु मद खाई किरी उड़ाई देलु हरी किरे तो जाते कोड़ा बड़ा एलो हरी किरे
ମୋଟା ଯିବ ଆଚ୍ଛା। ମୋଟାରୁ ଗୋଡି ପଡା ଲହଙ୍ଗା ଦେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 तुम्हें ଆମକୁ କିଏ ସେ କଚାଡୁଛ ହେ ଆମେ କଚାରୁ ନା କଚାରୁଛେ କଣ କଚାଡୁଛ ହେ ତୁମେ କିଏ ସେ ଆମେ ତମେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗାଧା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କଳା ବାଦ୍ୟ ଧପ ଧପ ଲବଣ ବସୁଣି ଏଇ ସଳକେ ଖସି ପଡିଲୁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କଣ ଧରିଛନ୍ତି ଖଡି ଇଏ ଖଡି ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ଲମ୍ବା ଥିଲା ଏ ଥିଲା ପକେଇ ପକେଇ ସରିଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଖଡି ପକାନ୍ତେନି ପକେଇବା ଇଏ କଣ ଆପଣ କହିଲେ ଖଡି ପକେଇବା ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ପୋଷ୍ଟାଟିଆ କାଟି ବାକ୍ୟଟିଆ କହିବାକୁ କହିବା କହିବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଖଡି ଭଲ ଡାକୁନି ତାହେଲେ କଣ ଡାକୁଛି କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ବିନୟ ସାରି ବାହୁଡିବେ କାଳ ବଳେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଡି କଣ ଭଲ ଡାକିବନି ନା ନା ଭଲ ଡାକିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଡାକିବ ଆଉ ଦନ୍ତି କୁଦନ୍ତି ଯଦି ପିଙ୍ଗଳାଙ୍କି ରୋମାଞ୍ଚ ଦେଇ ଯଦି ତାମ୍ର କେଶୀ ଉଚ୍ଚଗ୍ରବାମା ଯଦି ଜାନୁ ଲଗ୍ନ ବିବାହ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଡି କଣ ଭଲ ଡାକିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଡାକିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଡାକିବ ଆଉ ଶ୍ୟାମା ମୃଗାକି କୁଶଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ କେଶୀ ଯୁବତୀ ସୁଶୀଳା ଗଭୀର ନାଭି ସମଧ ଜଗନ୍ତି ବିବାହ ଦେଣୀ ଚାଲାକି ଆଚ୍ଛା ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ବାମ ହସ୍ତରେ କଣ ଧରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାଜି ତୁମେ ବଡ ପାଜି ଆଚ୍ଛା ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ବାଜି ହେବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବାଜି ହେବେନି ଆମ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ପାଜି ହବୁ କେଡ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇ ପାଞ୍ଜିରେ ସବୁ କଣ ସବୁ ଅଛି ଏଥିରେ ଆଗତ ନିଗତ ସାତବାର ସତୀଶ ନାଗତ ଆମ ଜନ୍ମ ତୁମ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ 7 ବାର ଆଜ୍ଞା। ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଆସିବ କହିବା କହିବା ଆଜି କି ଆଜି ବୋଲେ କାଲି କି କାଲି ବୋଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ଭାଇ ପି ଦୁଆରେ ଗୋବରାଲି ବନ୍ଧୁ ସେଦିନ ବୋଲେ ଗୁରୁବାର ଆଚ୍ଛା ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ 7 ବାର ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ଯେ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଆସିବ କହିବା କହିବା ଅଶ୍ୱିନୀ 1 ଦ୍ୱିଜା 2 କୃତିକା 3 ରୋହିଣୀ 4 ମୃଗଶିରା 5 ଆଦ୍ରା 6 ପୁଣ୍ୟବସୁ 7 ପୁଷ୍ୟା 8 ଅଶ୍ଳେଷା 9 ମଧା 10 ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି 11 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି 12 ହସ୍ତା 13 ଚିତ୍ରା 14 ସ୍ୱାତି 15 ବିଶାଖା 16 ଅନୁରାଧା 17 ଜ୍ୟେଷ୍ଠ 18 ମୂଳା 19 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ 20
धनिष्ठा 23, शतभिषा 24, पूर्वभद्रा 25, उत्तरभद्रा 26, रेवती 27। अच्छा गमेवा मंत्री ये जगन्नाथ महाप्रभु आज्ञा 12 मासे 13 यात्रा कि दास कहवा मार्गशीरे ओढण पौष अभिषेक माघे मकर यात्रा फाल्गुने दोल यात्रा चैते रामनवमी वैशाखे चंदन रास ज्येष्ठे स्नान आषाढ़े गुंज यात्रा श्रावणे चित्त लागि भाद्रवे जन्महरी आश्विने कुमारोत्सव कार्तिके उद्यापन। अच्छा गमेवा मंत्री ये 5 4 पद पढ़ंते आज्ञा राज्यर भल मत खबर के बुझांते पढ़िवा एक ईश्वर दियंती बर द्वितीय नास्ति करुणाकर तृतीय प्रहलादे स्वर्गे इंद्र सत्य नाश कुमकर्णवध। श्री शुभमस्तु श्री जम्बूद्वीप मध्ये भारत खंड मंडले क्षेत्र वाराणसी मध्ये श्री नियो मंडपे जगन्नाथ महाप्रभु विजय करुछंती। कंसकेशी अष्टमल संहार करी बाम करे मंदार गिरिधारी 16 गोप कन्या धनी वृंदावन विहार करी। आनंद रे बाबा खुशी रे बाबा महाराज बड़ा खुश होता है हाँ बड़ा खुश है महाराज ये नहीं ना हजे घोड़ी पोखरे खोज महाराज यही गला ने और गला में और कले आलू खाऊ सारू खाऊ आभर खाऊ राग बाबाजी महाप्रभु कहला गले तमको खाऊ राग। महाराज हमको मार खाएगा तुमको नहीं खाएगा नहीं आम जटेधारी शाकाहारी हमको भाई नहीं खाएगा। महाराज आपका नाम क्या है आरोग्य वर्षा निर्णय कही करिए हाँ बोलेगा आचारी दूराचारी दंडी ब्रह्मचारी। महाराज ये आचार्य मतलब कौन हुए काहाକୁ କହିବେନି ना आचारी ମଧ୍ୟରେ ଚେଲା ମାନଙ୍କୁ ଦା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଗହିରକୁ ପଠିଆ ହୁଏ। वो धान काटे को ନାଇଁ ଗେଣ୍ଡା ତାଡ଼ିବାକୁ। ये महाराज आचार्य दुराचार्य दोंडी ଚାଲିଗଲେ। ते ब्रह्मचार्य कौन हुए ब्रह्मचारी बाबाजी माता चेला खाने महाराज ये मस्तक जो तिलक करछंती हाँ। तार निर्णय कही करिए हाँ कहवा तिलक चिता अंगते माथिया शंख चक्र गदा पद्म तोती मारे दिया। महाराज ये जो माली धरछंती हाँ। तार निर्णय कही करिए हाँ कहवा माली ठक ठक भोजन टाणे भोक गला भात पेटुକୁ गब काठ मारिका बाबाजी गले वृंदावन चेला गले माता बड़ी करना ना रणपुर गली बाणपुर गली बाटेरे खाइली महु ढेंगा मदर झिए शिखिथिब ढेंगा छड़ेई नौ रे बाबा आमे सिना नंद जोगी जोगी नुह बैरागी रे। कला कला बाईगणकू छ गोड़ी कौड़ी नहीं जा तो बाईगणकू देई रे मो कौड़ी बाबा आमे सिना नंद जोगी जोगी नुह बैरागी रे बाबा। महाराज महाराज ये भोजना चलिएला हाँ भोजन
ବସିବ ବସିଛି तुम कौन है रे, तुम कौन हो? कौन पूछता है रे? हम मगे मार का डोरा पूछता हूँ। तुम्हें साली मारने वाला क्या पूछता है रे? तुम कौन हो? ओडिया जाति का बात है। तुम्हारा नाम क्या है? इधर क्या वक्त आया? पढ़ के कौन हासिल करेगा? तुम्हारा डेरा कहाँ पर है? हमारा डेरा दिल्ली का शहर पर है भाई, दिल्ली का शहर पर है। दिन का खबर कैसा है? अच्छा अच्छा बोले, बड़ा बड़ा बोले। बहुत होता है, खबर बात होता है, और पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? पानी पूरी कुछ मालूम है? मालूम है। बात का मामा तो सुनो भाई, आज अल्लाह एक एक दिन अन्ना मारटू, फिर बिकम बराबर मनी दे करो, साल की ज़्यादा नहीं लेते रहते। जैसे पौड़ी के कौड़ी वसूल करेगा, मांगते जाएगी तो वसूल करेगा, वसूल। বাহ চমৎকার এই বর্ণনা করেছে বুড়ি বুড়ি সমগ্র বনকান্তর শান্তি লাগে মতে যা ଆଉ ଟିକେ ପରିଭ୍ରମଣ କରେ ବାହାରେ ଚଢ଼ ବୀର ହାସ ଧରି ଅଛି କର ବାହାରେ आगो सामना करसो ये होती है एकाम्र कानून। एकाम कानून हाँ हौ एकाम कानून ना तू वन में प्रवेश कर पारिबे सामान्य चेता घटाए मते कहूची ए बन रे प्रवेश करि पारबी नाही ना 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 मासी जी माने ई अरण्य मध्य प्रवेश करी पक्षी शिकार करी मोर गृह मध्य नेटी ये एकाम्र कानून जे प्रवेश करछि से मृत्यु मुखर पड़ी तू पड़िबे बुझी पारुनी आपणकर बयस तेरा ही करे आपणकर कथा कहबा शैली ठीक नै ते तथापि आपण मते धारणा करछली ना तू प्रवेश कर पारिबे नहीं देखो जेतु बयस रे तारतम्य सतरे ना कथा मानी मु अरण्य परित्याग कर चले जीवी ना ना देखो पति गमाशय हाँ सुना नरे मुआइली सापुआ केड़ा, सुना नरे
पद्म देबुरे कन्हाई बाहला बाहला रे बाप तोर जेबे गख्या पारी टिके देखा बाहला बाहला अरे नथिबो पाखुड़ा मिचा की गोविंद हरे बंदिली जमुनार तुठ की गोविंद हरे ये कि आश्चर्य ए हरउद्यान देखिला मात्रे मनरे बड़ सिंहरण जागी उठुची विधिर विधान हेले हरउद्यान किए तुम्हें महात्मा हेले तुम्हारा परिचय दियो किए तुम्हें आपण की मु हेउची जने जांगलिक हेले तुम्हारा परिचय ए हर उद्यान मध्य प्रवेश करिवार अभिप्रायटा कोन मोर परिचय मोर कोन वेशभूषा करू जानि पारु ना जांगलिक मोर परिचय कोन मो हेउची सबरे घर रो पिला पक्षी शिकार करिबा होची हमर गुळा व्यवसा तेणु आसिथिली ए अरण्य मध्य प्रवेश करी पक्षी शिकार करिबा पाई अरे ना ना से भूल तो जमा करे ना ये जे हरउद्यान ए हरउद्यान मध्य रे पक्षी केही शिकार करि परिबे नाही करि तो हां एठी केही शिकार करि परिबे नाही तू काहे की आछू कोन पाई आछू के उद्देश्य नै आछू तू देखो जांगलिक चढ़े घर पिला जदि पक्षी शिकार न करू तबे मो ज्ञाति कुटुंब माने चलिबे कि परी तेणु आसिथिली एही अरण्य मध्य प्रवेश करी पक्षी शिकार करि न पाई किंतु जणे नुहे दुई जण आपण मते बारण कहउछंती केते दूर आपण कथा मु सुनिबी ता निजे कि मु भाबी करू नै अरे तते मो बारंबार बारण करूची ए हर उद्यान मध्य तू पक्षी शिकार करि परिबो नै जदि तू शिकार करबार उद्देश्य अछि अन्यत्र जाई पारो जंगली कबले सुनरे किरात तुही एहर उद्याने पक्षी वध नाही निश्चय मरिबु तुही रे सवार मरण को आशा कर रे सवार हाँ मो कथे जब तोर मन थाए ये हर उद्यान मध्य पक्षी शिकार गले निश्चिंत तोर मृत्यु हेबो हाँ निश्चिंत तोर मृत्यु हेबो पक्षी महाशय प्रथम मते मना करि तापरे जंगली इमान बाक्य सत्य हो सतरे कोन अरण्य मध्य मु प्रवेश न करी पर गो मते मु चाहि देबी ना ना जे पर्यंत महत्तरी भाष विराजमान मु ए अरण्य मध्य प्रवेश करी पक्षी शिकार करी से जहाँ भी हो आशिष माने एस्ते पक्षी शिकार करी अरे केही भी अटकाई परिबे नाही उदर पोषिबी मुही एह हरिका कंडिया को धरी नलकु जो खिला नहीं
स्वीकार कर देखो ये फांसीला सब पहिला ये मुझे पता पड़ गया सुनो हे बड़ा सुधी रक्षा करो प्रभु रक्षा करो हाँ वही तो जड़ी सेड़ी जैसे कुआड़ा जब कानो ମଶା ଆମେ ହଉଛୁ ଚଢେଇଘରର ବୋହୂ हाँ ଆମେ ଆମ କାନ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛୁ ये कुआड़े जाइछनी କହିଲ ଆମ କାନ୍ତ ପରା ଯାଇଛନ୍ତି ଚଢେଇ ମାରିବାକୁ बने की ଆରାନେ ଗଲେ ବନେ କି ଆରାନେ ଗଲେ କହିଦି हरे की बाधी भी बोले भाई भाउज मकेणी की गले भाई भाउज मकेणी की गले हरे की बाधी भी बोले भाई मोदी बारो हेला सातबारो भाई मोदी बारो हेला सातबारो भाउज खोजନ୍ତି ନଦୀନ ହେଲେ ଭାଉଜ ଖୋଜନ୍ତି ନଦୀନ ହେଲେ ଘରେ କି ପାତିବି ବୋଲେ ଗୃହଧନ୍ଦା ବୋଲି ଜାଣି ମୁଁ ନଥିଲି ଗୃହଧନ୍ଦା ବୋଲି ଜାଣି ଘରେ କି ପାତିବି ବୋଲେ ନରୁଚଇ ଅନ୍ନ ତନୁ ହେଲା କ୍ଷୀଣ ନରୁଚଇ ଅନ୍ନ ତନୁ ହେଲା କ୍ଷୀଣ କହିଦିଅ ମୋତେ କେ ଦେଖିଥିଲେ କହିଦିଅ ମୋତେ କେ ଦେଖିଥିଲେ ଘରେ କି ବାସିବି ବୋଲେ ଏପଟକୁ ଯାଏ वाह, কি সুন্দর অরণ্য কি পশু পক্ষী ମୋ ଭାଇ ତ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ ହେଲେ ଏ କ'ଣ ସେପଟରେ ଗୋଟେ ନାରୀର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣାଯାଉଛି ମୋତେ ସେଟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତକ୍ଷଣେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ଯାଇ ପଡ଼ି ପୁଣି ତକ୍ଷଣ ସେ ଚେତନା ପାଇନ ଉଚ୍ଚେ ଉଠିଲା ଓ ଭାଇ ଭାଇ କାକେ କହିବି ଯାଇ ଭାଇ ମୋର କେହି ନାହିଁ ଭାଇ बापलो बाड़ी खंडे धरी गुड़ी आसे घुसोड़ी घुसोड़ी आसे घुसोड़ी घुसोड़ी बाड़ी खंडे
ଦିନକୁ ଦିନ ମୋ ପରିବାର ବଢି ଚାଲିଛି। କହନି ମଉସା ହଁ ଏ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି ହଁ ହେ ଦିନକୁ ଯୋଡ଼ିଏ ପକଉନ୍ତି ଓହୋ। ଏ ତ ମତେ ମାରି ମାରିକି ମୋ ପିଠିଟାକୁ ବଙ୍କା କରିଦେଲେ ଆଉ କଣ ରଖିବେ। ହଇରେ ଏ କଣ ମାରୁଛୁ? ମଲା 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 ହଇଲେ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି କାହା ପାଖକୁ ଯିବି ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି କ୍ଷୀର ପାଇଁ। ବୋଲ ହଇରେ ନାତିକିରେ ଆରେ ମୋର ବାଟରେ ଖସିନି କିଛି ରେ। ଆରେ ମୁଁ ଯାହା ଲଗେଇଥିଲି ସବୁ ଧରିକି ଆଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଆଉ ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି? ମୋର କାମ କରିବାର ହେଇଯିବ 14 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ସେଇ ମହାଦେବ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ହେଉଛି, ଶିବ ରୋଲ୍। କ'ଣ ମାନସିକ ଥିଲା ନା ଏମିତି ଖୁସିରେ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏରେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣ ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଗାଁରେ ଦିନେ ରହିଲେ ବାହାରେ ଦିନେ ରହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରାଦରେ। କେତେଟା ଗାଁ ଯାଉଛ ବାହାର? ଆମେ ବାହାରକୁ ସେମିତି ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ଡାକିବେ, ଆମର ତାପଙ୍ଗ କାଇପଦର ସେମିତି କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଭଗତ ଏତ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆମର ଏଇ ସରିକିଆ ପାଖାପାଖି ଗାଁକୁ ଯାଉ? ଆଜ୍ଞା, କୁଷ୍ଟମପୁର, ତେନ୍ତୁଳିମୂଳ, ତୋଟାପଡ଼ା, ସବଳଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦନପୁର, ବାଲିଆଡ଼ିଆ, ରମ୍ଭାବିଲି, ଏଇସବୁ ଆଖପାଖ ଗାଁ 8-10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ।
ଆପଣ ଟିକେ ଯାଦୁ କାଛୁ ନା କୁଣ୍ଡାଣି ଯେ ସଦାବେଳେ ଖାଲି ରାଗ ରାଗ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତପ ଭଗ୍ନ କରୁଅଛି, ତମେ ମୋ ତପକୁ ଭଗ୍ନ କରୁଛ। ତମେ ଯଦି ମୋ ଅଧାଗିନି ନ ହୋଇଥାନ୍ତ ଏଇଖିଣି ମୁଁ ତମକୁ ବଧ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ କି ମତେ ତମେ କଣ କହୁଛ ବୁଝେଇ କୁହ। କୋନ ଆସେ ଗୌରୀଲ ଏ ଆମନା କୋନ ଆସେ ଗୌରୀଲ। କିଏ ସେ କାନ୍ଦୁଛି, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ତା କର୍ମ ବିହେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ଭୋଗ ହେଉଛି। ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ବଳୁନାହିଁ ପ୍ରିୟ। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। କାନ୍ଦୁଥିବା ନାରୀ ତାହା ଶୁଣି କରି ପାଶକୁ ଯେବେ ନ ଯାନ୍ତି। ସହସ୍ର କେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ଧର୍ମ, ସହସ୍ର କେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ଧର୍ମ। କାଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗ ସେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣନାଥ। ମୋ ପୁତ୍ର ଦିଅ ବଞ୍ଚାଇ ଉମା ସାଇ। କମଣ୍ଡଳୁ ପୁଷ୍ପ ଛିଞ୍ଚି ଅସ୍ତୁ ହଉ ବୋଲି ବୋଲନ୍ତେ ମହେଶ। ବିଶ୍ୱଜଳ ଗଲା ଗୁଞ୍ଜି ଶେଷବର ଭୂମିରୁ ଉଠେ ସତର ଶେଷବର। চেতি উঠন্তে সবর পর পার্বতীଙ୍କୁ দেখিয়া গর হে ତାଙ୍କ ପାଦେ କଲା ନମସ୍କାର ସୁଜନ ହେ। বর দিও মা সাই নিজ গোড়ে জন্ম নহেবি মুহি হে। মহেশ গ্রামে গ্রামে যাই দেশ বিদেশ দেশ বিদেশ রে। অন্তকালে বৈকুণ্ঠরে বাস সবরে। প্রিয়ে ଏବେ ଆମେ କୈଳାସପୁରକୁ ଗମନ କରିବା। नमः तस्मै